সুয়ুতি রহমতুল্লাহি আলাইহি, ওনার নাম আপনারা অনেকে শুনেছেন। মিশরের প্রসিদ্ধ তিনি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন, একজন মুফাসসির ছিলেন, একজন ফকি ছিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না। অনেক বড় বড় কিতাব লিখেছেন। একটি কিতাব আছে খাসাইসুল কুবরা, খাসাইসুল কুবরা ফি মুজিজাতিল খাইরিল ওয়ারা। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এই কিতাব তিনি লিখেছেন। সেই কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ওয়ারাইতু সালাসাতা আলামিন মাদরুবাতিন মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনি বলেন আমার নবী যেই দিন আগমন করেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ উনার দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন আমি তিনটি পতাকা দেখতে পাচ্ছি। আলামান বিল মাশরিকি, একটি পতাকা পূর্ব দিকে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। ওয়া আলামান বিল মাগরিবি, আরেকটি পতাকা পশ্চিমে, আরেকটি পতাকা পশ্চিমে। ওয়া আলামা আলা যাহরিল কাবা, আরেকটা দেখতে পাচ্ছি মক্কাতুল মুকাররমার ছাদের উপর। বলি সুবহানাল্লাহ। এটা হচ্ছে খাসাইসুল কুবরার প্রথম খণ্ড, এখানে 81 নম্বর পৃষ্ঠায়, প্রথম খণ্ড 81 নম্বর পৃষ্ঠা। এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে এসেছে। তাফসীর ইবনে কাসিরের লেখক তিনি এই কিতাব লিখেছেন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সেখানে প্রথম খণ্ড 298 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। বলি সুবহানাল্লাহ। তো যারা বলে যে আমার নবী কি পতাকা লাগিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম কি নবীর আগমনে পতাকা লাগিয়েছে, এই জন্য আলা হযরতের ছোট ভাই হযরতে হাসান রাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি লিখেছেন রূহুল আমিনে গাড়া কাবে কি ছাদ পে ঝান্ডা তার সুরা ফরেরা সুবহে শবে বিলাদাত। যারা মিলাদুন নবীতে যান, শায়েরগণ নাতখাগণ সুরে সুরে পড়ে থাকেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া बल्ला पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके है, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा। सुबह शबे विलादत शादी रची हुई है, बस्ती है शादियाँ ने, शादी रची हुई है, बस्ती है शादियाँ ने। दूल्हा बना वो दूल्हा, दूल्हा बना वो दूल्हा। सुबह शबे विलादत आगे नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंगे बदला, आलम ने रंगे बदला। सुबह शबे विलादत प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके है, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके। आलम ने रंगे बदला, आलम ने रंगे बदला। सुबह शबे विलादत रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। तारी शुरा फरेरा, तारी शुरा फरेरा। सुबह शबे विलादत बैते अक़सा बाब काबा बर मकाने आमना। नसीब पर चम हो गया अहलो सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह या बल्ला। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। और ऊंचा बोलो शर्माना छोड़ो, बा अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, शाहिद की आमद, तहा की आमद, तसईन की आमद। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंची ऊंचा नबी का झंडा बोलो अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या। আমার নবীর আগমনে পতাকা লাগানো, পতাকা উড়ানো এটা সুন্নতে ইলাহি, আল্লাহর সুন্নত। বলি সুবহানাল্লাহ। এগুলা জানার জন্য তো পড়তে হবে।